যতনো পাইপলাই হামবাই যত media friends norokno indigenous people front of Tripura IPFT beskangni TTI addition general election notui tini niching press meet chini je first list candidate song gosona khlajna thangtongo tini ni je press meet chini ani logi je manjaknai press meet botomo chini senior vice president Sri Krishna Kanto Jamatia ji chini jagrao tongo vice president Sar Pradeep Kumar Debborma retired TCS officer chini tai khoroksa tongo chini vice president IPFT Sindhu Chandra Jamatia ba chini tau chairman ex MLA BSc chairman tini muloto chini IPFT ni je prothom je list candidate ni TTI addition ni obono जों घोषणा खालामना थांtongo first list second list जों खोना जोंहाबो साख्लायनाय प्रथमबो जों first list no सानन थांtongo तो all list साख्लायनायनि सिगां आं किसिसा ब्रिफ खालायनाय जों IPFT पार्टी ताख्लायनि इलेक्शनाव तिनिसक जराते केबो बाय जुदों यावै साइसुं लराय खालायना थांtongo 28टा सीट 28टा नो चिनि कैंडिडेट रेडी हाइपानो जों प्रथम अवस्थाय प्राथमिक भाबे जों 9 जनानि कैंडिडेट जों 24 तारिखआव नमिनेशन रिनानि बागै साख्लायनाय 9 जन जे कैंडिडेट फार्स्ट लिस्ट दंगो যারা 24 তারিখ মার্চ 2026 নমিনেশন সাবমিট খালাইনাय বরকংখা সিরিয়াল নাম্বার 1 এক দামসরা জম্পই অরনি ক্যান্ডিডেট কে উডারাম রিয়াং সিরিয়াল নাম্বার 2 11 মহারানীপুর তেলিয়ামুরা এসটি অরনি ক্যান্ডিডেট ধনঞ্জয় রিয়াং নাম্বার 3 12 रामचंद्रघाट एसटी स्वपन देवबर्मा आं निजी 4 13 सिमना तमाकारी एसटी राजेंद्र देवबर्मा 5 19 आमतली गोलागाती विकास देवबर्मा 6 21 ओमपीनगर एसटी 23 ओमपीनगर एसटी যশোদা রানী জমাতিয়া 24 রাইমাবেলি এসটি চরণবাসী ত্রিপুরা 25 নতুন বাজার মালবাসা প্রণব ত্রিপুরা 9 নম্বর 26 বীরচন্দ্রনগর কলসি এসটি জিতিরাম ত্রিপুরা ও 9 জন যে চিনি ক্যান্ডিডেট বরক খানা 24 তারিখ মার্চ 2026 জানজানি রিটার্নিং অফিসার ने आरो বড় নমিনেশন সাবমিট খালাইনাय ও তাই বাকি যে সিট আবার পরবর্তী সময়ও বড় নমিনেশন সাবমিট খালাইমানে পরে जों সাকলাইনাय যতনি জাগনো তিনিনি বিসিংগনো বড় মোটামুটি রেডিং তংজা जों नेक्स्ट टाइमও আবার সাকলাই বড় 25 তারিখও নমিনেশন সাবমিট খালাইনাय ও যে কিসিসা যে মেসেজ অবনা সানানে বাগিনো তিনিনি প্রেস মিট নি বিসিংতি নরনি বুসকানগো जों माफाकिया पाइपलाइन हामबाय किछु जदि कब तंकानके साइमान 18 विधानसभा इलेक्शन अलायंस बीजेपी बाय 21 एडिस इलेक्शन अब अलायंस बीजेपी बाय या 2026 तांगे बेटी क्रमु खाबो दाखु जरा गनो अलायंस नि सीट शेयरिंग नि कब खापिलाया ना ताम बागे दाखु जरा अलायंस नि कुन कब आईपीएफटी सब समय न तातालसे परिष्कार सावो जेसेपा खाना नांखा खाना या जोंहाबो सागला जे जों ताकले वानसुका जे चिनी जे आगिबो जों साका प्रेस मिट नि बिसिंके जों नमिनेशन इलेक्शन डिक्लेयर घोषणा नि सिगां जोंनो जेहेतु जों 2018 नि सिमि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बाय जों जुट दंगो दाबो सरकाराव दंगो नो दाबो अबतो एडिशन नि मेटार बा जों अब साइसुं लराय खालायबानो अब त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट तो जों जुट न दंगो कोनो असुबिदा गैया
ओमफ्राय आइफानो बर'नो जों साजा जे जों जे बिजेपिनि जे स्टेट सभापतिनो थांनाय मालाय साजा जे जोंनाव 13 तारिख मार्चनि मिसिंखौनो जाहाथे साइ रिजांनांथ' जे जोंखि दाख्लै माने एककभावे लड़ाइखायनो ना जुटभावे लड़ाइखायनो जुटभावे लड़ाइखायनो आंखे 13 तारिख मार्चनि मिसिंखौ जोंनो साजा दिहुननाय जों अनुरोध खालाय गाबजा एखे नरक जतन साइमानो कथार किछु ककरै जारा बुबाग्रा नि टिप्रा मथा पार्टी बाय जे बीजेपी नि जे सेंट्रल दिल्ली जे टीम बरंनि बिसिङाव दर कसा कसिदा हिन जोंहा तै कोनो सालिया ठीक न কিন্তু বরংনি বিসিং অ্যালায়েন্স নি বাকি বরং যে যেভাবে দূরাদূরি নৌকা এরপরে বসুন কিছু তো নাসিংকা বরংনি কিছু সমাধান দাবন তাকে জরা তো 300 জরা কোনো সমাধান মায়া আর এরপরেও কোনো মেসেজ মায়া এটাই চিনি ইয়াগো মাত্র 2-3 দিন সময় দঙ্গ যে কারণে সঙ্গাবতায় বরংনি আপনা বরংনি সে জামেলা পাইয়া কমকা जों বাইতামো জামেলা পাইনা অসময় ক্রাইসিস जों নাই দংলা আপনা ওয়ান সকিनो जों ও সিদ্ধান্ত নাখা যে ফার্স্ট পেজ जों পুইলা Sini submit kalian ini, baik dong kan.